Madam kat office ke? Ya, Mas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with ilmu kita Al-Fatihah. Sebab kalau saya pakai yang ni, tak apalah. Okay, so kita tak nak buang masa sebab kita dah nak masuk chapter baru Baguslah ada ramai yang dah hantar kat saya dia punya assignment. Kalau tengok ni, ni ada Zulaika dah hantar, Fatih, Izzati, Enjening, Ensyun Yuyap dah hantar, Haziq, ramai dah hantar assignment lah, very good lah. So saya harap yang lain tu boleh lah fikir. So kalau kawan awak boleh buat assignment tu, kenapa you tak boleh buat? So it's time for you to wake up lah. Benda tu boleh buat je sekejap je. Tak sampai, saya rasa 1 jam kalau you betul-betul duduk just type, you je boleh hantar. Tak ambil masa yang lama pun Okay, so saya masuk kepada chapter ni. Okay, saya nak masuk chapter baru because this chapter dia ada dalam you punya PSPM lah. So we have to focus lah back to PSPM because now we already in. Kita dah masuk dekat week week ni. Saya baru bagilah ini yang letters yang lama-lama tu semua buang. So kita kena ikut ni. Kita sebenarnya dah dekat week 7. Kita dah week 7. So saya kena betulkan semualah sebab dia termasuk dengan week 1 yang awak cuti tu. Itu dikira week 1. So maksudnya kita adalah dekat week 7. So next week is the week 8 and then week 9 ada you need to submit the assignment lah. Assignment you need to submit adalah 4 bulan 3 but I want you to submit by this week lah. Supaya you boleh fokus terus kepada topik 5. And then kita ada topik 10, 11 we have UPS. And then 12, 13, 14, 15 you akan ada UPS 3. And then you akan ada practical test 14, 15, 16. Saya rasa practical test ni akan diawalkan. Mungkin akan diawalkan. So nanti be prepared lah for practical test. Setakat ni practical test adalah face to face. So please you have to know how to connect your battery, how to connect your switch. Mungkin practical test ni akan start dekat minggu 12. So that's why kalau kelas saya akan lajukan eksperimen lah. So yang H2P7, so next week you will do experiment 4 and then on week 9, 5 and then 6. So kita tak akan buat pre and post lah. So another 2 week, week 11 ni kita just bincang-bincang. On 11, 12 mungkin you akan ada practical test lah. Dia akan awalkan practical test ni. Okay, so kalau kita kira, kita dah week 7, at the end of week 7. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So you have 11 weeks to go. So kita ada 11 weeks to go. 11 weeks to go. So ada 11 minggu lagi and for physics we have chapter 11. So sekarang ni baru masuk chapter 5. So you ada lagi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada lagi 6 chapter lah. So that's why we need to go cepat lah kita nak buat cepat supaya kita boleh buat revision. Okay dah, saya masuk kepada chapter 5. So chapter 5 is 6 hours the tutorial. So it's about electromagnetic induction. Okay, you have to know about the bila masa you nak belajar, the first thing you need to know is about what tajuk dia tu. Kalau you tak tahu tajuk dia tu, macam mana you nak tahu apa benda cerita dia kan? Macam you tengok movie kan, you tajuk dia tu you dah tahu kan, oh ni cerita pasal ni. Okay, macam ni jugalah. Okay, it's about electron, it's about magnet. So dia gabungan dua, electron and magnet. And induction. What's mean induction? Induction mean induce, meaning you want to produce. Maksudnya you nak hasilkan dia. So maksudnya kita nak hasilkan electromagnetic induction without using a battery. Okay. Selalunya kita akan elektrik dihasil melalui battery, power source, cell. So untuk tajuk ni kita akan menghasilkan electromagnetic induction. How to produce electromagnetic induction?
So that's why kita akan ada pergerakan elektron dan ada magnet lah. So that's why kalau kau tengok gambar rajah ni ada magnet, ada magnet, ada magnet. Contoh dia adalah dynamo in our daily life lah. Okay. So kita masuk kepada electromagnetic induction. So we learn about magnetic flux. Actually magnetic flux you pernah jumpa iaitu V equals to B dot A ataupun BA sin theta. B cross A lah kan kalau sin. BA sin theta. And then kita akan berjumpa dengan magnetic flux linkage. And then Faraday law. Banyak benda dia hilang pula kat sini. Okay, and then kita akan belajar pasal EMF terhasil dekat konduktor. Kita akan ada wire, kita akan ada coil, kita akan ada another coil, and then kita akan ada solenoid. And then kita belajar self-inductant, mutual inductant. Self ni sendiri, mutual dia ada kawan. And then kita akan belajar pasal energy. Okay, tak apa. So, electromagnetic induction ni you kena faham kita nak produce electromagnetic lah ataupun kita nak produce current without using any battery. Okay. So at the end of this chapter, students should be able to define and use magnetic flux. So magnetic flux simbol dia V. So that's why saya kata yang ni salah ni. Ni sin ke dot dia sebenarnya B dot A. Dia cos ni. Cos theta. So V equals to B dot A ataupun BA cos theta. So dia adalah hasil produk darab B dengan A. Di mana B ni apa? Ingat tak lagi B tu apa? Bangang. B tu magnetic field. Magnetic flux ataupun magnetic flux pula, magnetic field ataupun magnetic field intensity. A adalah area. And then the next one you need to know about how to calculate magnetic flux linkage. Ada perkataan linkage. Simbol V dia macam ni. Dia terbalik lah. So NV. Okay. So apa beza ini dengan ini? Sebenarnya ini small a, ini capital A. Nama dia sama, V. Sama macam awak cakap ini huruf A cikgu, ini pun huruf A. Samalah juga ni, ini kita panggil dia V, ini pun kita panggil dia V juga. Cuma yang ini adalah capital V lah. So yang ini adalah magnetic flux linkage. What is linkage? Linkage ni gabungan lah, gabung. So kalau seorang-seorang kita panggil dia magnetic flux. Tapi kalau dia bergabung, dia ada banyak cycle atau turn, kita akan panggil dia magnetic flux linkage. Okay, kita tengok kepada ni lah dulu. Okay, magnetic flux. What is magnetic flux? Is a scalar product. So that's why the dot product. So magnetic flux simbol dia BA cos theta. Okay, kena letak BA cos theta. So dia adalah scalar product between magnetic flux density B with a unit vector with a vector of a area A. So dalam kes awak ni area awak adalah vector because your area akan berpusing, so that's why dia ada direction. Okay, magnetic flux simbol dia sini. Angle theta is the angle between direction B dengan A. B is the magnitude of magnetic flux. A is the area of the coil. Dia adalah skala quantity dan unit dia adalah Weber atau Tesla per meter squared. Selalunya kita guna Weber. So yang ni kena hafal. Kenapa kena hafal? Kenapa chapter sebelum ni saya tak tekankan? Because this one ada kat PSPM. So you need to know the unit for this one. So magnetic flux unit dia Weber. Ingatlah Justin Bieber ke apa ke. Ingat Weber. Okay, so for example here. This is plane ini plane. So this is your area. So B and A in this case adalah 0. Kenapa 0? If you look at your B is here, is moving to the right, and your area is always perpendicular to the plane. Contohnya plane saya macam ni. So ini area saya, dia mesti perpendicular to the plane. Kalau dia duduk macam ni, dia macam ni lah, this is my area. So area mesti sentiasa 90 darjah dengan plane. So this is my area, so my B and A is parallel. So that's why dia adalah 0 degree lah. So what happened to my magnetic flux? B equals to BA cos theta. So my magnetic flux akan jadi BA cos 0. So what happened when it's cos 0? Cos 0 equals to 1 lah. So that's why you akan dapat BA. So meaning
the magnetic flux can be maximum when you have your angle is parallel. Dia terbalik dengan torque. Siapa yang buat assignment dia dah ingat lah kan, kalau torque dia equal to NIB sin theta. This is sin theta. So sin theta nak dapat maximum, your angle here should be 90 degree. 90 degree. Tapi kalau for cos, to get maximum, your angle should be 0 degree. So ini kena be careful lah. Kalau tak nak pun you tekan calculator lah, tekan cos 0 you get 1, sin 0 you get 0. So maximum adalah berlaku bila dia equals to 1. Okay, so how about this one? This is your B. Tengok ni B. B ni apa? B ni magnetic field. Ingat tak magnetic field bergerak daripada mana? North ke south. So kalau macam kes ni awak bayangkanlah dia tak semestinya ada magnet. Mungkin dia boleh ada benda lain yang konduktor ke. Tapi kalau ni awak bayangkanlah dia north ke south lah, kita ada pemenembar magnet. Okay, so we have area. So this is your area lah. Ini plane ini plane. So plane dengan area mesti perpendicular. So your B and A here is 90 degrees lah. So what happened when it's 90 degrees? So your magnetic flux will become BA cos 90 degree. So your magnetic flux will become 0. So what is mean by magnetic flux adalah 0? So dia tak akan menghasilkan magnetic flux lah. So when there's no magnetic flux, dia tak akan menghasilkan induced lah. Tak akan menghasilkan apa-apa lah. Dia tak akan menghasilkan electromagnetic induction nanti. Okay. So the direction of vector A is always perpendicular to the surface of area. The magnetic flux is proportional to the number of line passing through the area. So lagi banyak you punya number of line ni, number of line we are talking about B, lagi banyak B yang lalu, so lagi tingkat lah you punya magnetic flux, because magnetic flux is equals to B dot A. So when B is increasing, magnetic flux will be also increasing lah, where the area is constant. Mana berubah area you? Area you adalah constant unless you changing dia punya area lah. Depend lah kepada soalan. Okay, what is magnetic flux linkage? Nampak ni, simbol dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nama dia phi juga, phi. Phi. Dia bahasa Greek. Okay, suppose the area is replaced by a coil of n turn. Tadi soalan yang gambar aja tadi semua adalah area 1 je. Now you change the area with a coil. Okay. The magnetic field line passing through the end turn of the coil is given by the magnetic field line are linking up all the turn in the coil. This magnetic flux linkage is given by phi equals to n phi equals to nba cos theta. Okay, maksudnya bila masa nak guna magnetic flux linkage, bila dia ada banyak turn. Dia ada banyak turn, n. So dia akan ada n lah. Dia ada banyak lah. So phi ni kalau dia single. Phi yang ini kalau dia adalah banyak lah. Dia many lah. Dia banyak. Dia bukan satu. Dia banyak. So bila masa nak guna perkataan phi ni, bila dia nampak perkataan linkage lah. Nanti soalan dia katanya, calculate the magnetic flux linkage. So you tahu, you kena cari phi ni. Bukan phi yang kecil, phi A kecil lah, phi A besar. Capital phi lah you want to find. Sama juga dia skala produk and unit dia Weber. Selalu kita guna Weber Weber. Okey, contoh dia macam ni lah. Okey, dia ada bagi tahu a single turn. Single turn and satu lah. Rectangular coil side by side 10 times 10 cm to 5 cm is placed between the north and south pole of permanent bar magnet. Ni lah. So akan wujudnya magnetic field lah. Wujud magnetic field. Initially, the plane of the coil is parallel to the magnetic field line. Maksudnya, dia punya plane dia cakap plane, dia bukan cakap area. So, maksudnya dia duduk dalam keadaan, this is your B, this is your plane. Plane you yang duduk parallel. Plane you yang duduk parallel. Ingat ya, dia cakap plane, not area. So, when we talking about plane, so your area will become 90 degree lah. So, dia punya keyword ni tengok dekat sini. Siapa yang dia tengah cakap parallel ni? Between who?
because your angle, magnetic flux equals to BA cos theta, the theta here should be belong to B and A. When you read the question, when you nampak plane, so you have to change lah. Maksudnya kalau parallel 0 degree, so my theta is not 0 degree. 90 minus 0 lah. So 90 degree lah. Yeah. So if the cos turn 90 degree about the rotational axis and the magnitude of magnetic flux, so dia bagi B adalah 1.5 Tesla, calculate the change delta magnetic flux phi. Jangan confuse. Memang macam pening sikit lah. Okay, tengok Ini magnetic flux density. Tengok unit je lah. Ni Tesla. So itu B. Calculate the change of magnetic flux juga, tapi tak ada perkataan density. So ini adalah simbol phi. So they ask you to find delta phi of the chord. So mula-mula phi tu adalah angle dia 90 degree. So this is my theta 1 lah. After that dia turn 90 degree. So my theta 2 is not 90 degree My theta 2 is 90 degree minus 90 degree. So is 0 degree. Sebab bila dia turn, maksudnya bila dia turn, boleh lah kot. Mula-mula dia plane, ni B. So this is my B, this is my A. So my angle is 90 degree initially. Final dia turn. So dia turn, dia jadi macam ni. Dia macam ni lah. Mula dia terbaring, lepas tu dia menegak kan. So your A akan ke sini lah. So your B and A will become 0 degree. So you need to find delta phi. So delta phi adalah BA cos theta. Okay. BA cos theta, final lah. Final tolak BA111 cos theta 1. Okay, but your B and your A is constant. Area dia tak berubah. Area sama. Macam contohnya saya pusing, kita pusing ayam goreng kan. Ayam tu tak ada pun tiba-tiba jadi area dia berubah jadi bentuk lain. Tak ada, sama. B pun sama because your permanent but magnet is same. Cuma yang berubah adalah angle sahajalah. So your theta will become change lah. So that's why dia akan buat. So ini adalah phi. Salah tu simbol pula. Okay. Ni phi initial BA cos theta. So 90 degree kan tadi kita cakap. So cos 90 degree you will get 0 lah. Okay, final phi final BA cos theta, your cos is 0 sebab dia perpendicular, so dia punya area dengan B akan jadi parallel lah. So 0. So BA salah. So cos theta, so this one darab, so you akan dapat 7.5 times 10 power of 3 Weber. So your delta phi equals to phi final minus phi initial. So 7.5 times 10 power of 3, you negatif dapat negatif kot ni kan. Negatif ke? Saya pun tak tahu ni. Tengok balik. Nampak. Dia punya ni berapa tadi? 1.5 Tesla. Dia punya area. CM negatif lah. Dah hilang lah semua. Okay, so delta phi equals to phi final tolak phi initial. So times 10 negatif ni. Okay, so minus 0, so you got times 10 power of negative 3 Weber. So this is how you calculate lah delta phi. Okay, yang lain tu nanti you boleh baca lah sendiri Angle tu be careful dengan the wording plane. Okay, kita masuk kepada induced EMF. Ini yang penting lah, ini nak 3 jam. Tadi tu sikit je, inilah paling penting sebenarnya. Okay. Induced EMF, what is EMF? EMF duduk kat mana? EMF duduk kat bateri. Dekat sel. Dia adalah electromotive force. If you remember back, induced EMF,
dia akan the definition of induced EMF adalah energy provided by the cell to each unit cell that passing through external dengan internal, betul tak? Resistant. Okay, now we want to induce, meaning we want to produce. Kita nak hasilkan EMF. We want to produce EMF. We want to produce that energy without using a battery. So kita akan explain how to produce induced EMF by using Faraday experiment. So explain, keluar kat UPS lah. State and use. So use akan keluar kat PSPM, where state akan keluar dekat UPS. So kita akan guna formula EMF equals to negative magnetic flux over dt. And then you kena state keluar dekat UPS, use Lenz's law. So you ada dua law lah, satu Faraday, satu Lenz's law to determine the direction of induced current. Okay, you need to derive and use induced EMF untuk straight wire. So ini formula dia. Untuk coil tak perlu susah hati, ni formula semua given. Rotating, cuma you kena tahu dia punya, you kena tahu yang ini untuk siapa, yang ini untuk siapa. Dalam you punya list formula ada given, all is given. Tapi tak tulis lah ini untuk straight wire, no. Senang je, you tengok je ni. L ni adalah length, so dia untuk straight wire. Kalau yang ini dia ada perubahan coil. Rotating dia ada omega, because omega is about perpusingan, omega. Ini bukan W ini omega. Okay, kita tengok dulu. Okay, macam mana itu fenomena of electromagnetic induction. Okay, so what happened here, ini Michael Faraday punya eksperimen. Okay, apa dia buat? Dia letak galvanometer. Okay, we have galvanometer and solenoid. Okay, look at this, my diagram, my circuit here. I don't have battery. I don't have power supply. Tak ada power supply, tak ada battery. So my galvanometer is pointed to 0. What is mean by galvanometer pointed to 0? I equals to 0 lah, meaning there are no current flow in the circuit. Okay, so what happened next? We letak satu, battery. So kita letak battery. So what happened to this battery? This battery is not move. V dia equals to 0. So dia tidak bergerak lah. So there are no movement. So nothing happen. Tak ada apa-apa berlaku. Okay, ni dia tunjuk ke alat dulu lah. So dia letak solenoid, dia letak galvanometer, dia letak battery. Battery, but dia letak magnet bar. Nothing happen. Okay, the next one. Your bar magnet is moving towards to the coil. What happened to my galvanometer? My galvanometer is deflect. Ada berlakunya deflection of galvanometer. What happened? What is the meaning is that when we have a galvanometer deflection, there are current flow in the circuit. Macam magic pula. Tadi awak kata tak ada bateri. Macam mana pula ada boleh berlakunya current flow? Ingat balik tak? Ingat tak topik sebelum ni? Solenoid adalah sejenis apa? Conductor. Okay. Kan, dia conductor kan? So, bila dia dah ada magnet, so dia tak jadi conductor dah, dia dah upgrade. Dia jadi apa? CCC. Apa tu CCC? Ingat tak lagi apa tu CCC? Apa tu CCC? Cyber Cafe. Current carrying conductor. Dia dah jadi current carrying conductor. So dia dah jadi current carrying conductor. Means, kenapa dia jadi current carrying conductor? Sebab dia dah ada ni N dengan S. Dia dah ada jadi B. Dia jadi bangang. Dia dah jadi magnetic field. Dah ada bedan magnet inside here. So dia mesti bertukar menjadi CCC. Dia tak boleh jadi conductor anymore. So that's why there are current can be flow. Maksudnya current flow because due to the movement lah. Kenapa kena ada movement?
Sebab ada formula je lah yang Faraday nanti cakap. Okay, what happen bila dia stop? Dia stop balik. Dia dah gerak tadi, dia moving, tiba-tiba dia stop. Galvano back to zero. So meaning, it only can be happen when they are moving. Ada pergerakan baru boleh. Okay, macam mana dia tahu ini north? Okay, you kena guna right hand grip. Right hand grip. So that's why even though chapter 4 is not is only in your assignment, but dia ada relate sikit lah. So that's why tangan tu you kena ingat lah. Formula tak ingat tak apa. Tangan tu you kena ingat. So using right hand grip. Okay, you tengok right hand grip. Okay, macam mana saya nak tentukan right hand grip? Okay, sekejap ya. Saya padam. Alamak, salah. Saya padam balik. Okay. Ingat macam mana saya buat. Okay. You tak akan tahu current dulu. You tak boleh tahu pergerakan current dulu. Okay, you tak akan tahu pergerakan current dulu. You akan tengok ni. Okay, bila dia move, Lenz law akan bertindak. So dia ada dua tadi orang, Faraday dengan Lenz law. Lenz law ni, dia tak suka perubahan. So that's why dia akan buat ini jadi north. So dia akan cuba menentang lah. So that's why berdasarkan north ni, you guna right hand grip. So your north is pointed to the right. So your current kena macam ni lah. So your current kena jatuh ke bawah. Kena jatuh ke bawah. So that's why dia jadi anti-clockwise. Okay. Kalau tak faham tak apa. Sini saya buat balik kat sini. Okay. Ini adalah north. Ini adalah south. Okay. This is your solenoid. So your solenoid macam ni. Dia jatuh macam ni. Okay. Nak tentukan dia, kita akan bermula dengan pergerakan. Okay, is there any movement? Yes, ada pergerakan. So bila ada pergerakan, dia punya kan dia kan apa? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni dia punya medan dia ni akan dirasai, dia masuk, dia rasa. Okay, Lenz law tak suka. So apa Lenz law buat? Dia akan jadikan ini north. Dia cuba nak tentang. Okay, yang ini akan jadi south pole lah. So north pole, south pole. So by using right hand grip, you already know your pole. You tahu dah you punya north pole. So ni right hand grip, ni north, ini B pula, ini I. Ini I. Ini adalah I. Okay, so north ke sana, so your I akan macam ni. Sebab you ingat pensel you macam ni, north you macam ni, dia daripada belakang. So your I akan jadi ke sana lah. Dia akan jadi anti-clockwise. Okay. Okay. Tengok pula yang ni. Okay, apa berlaku yang ni? Dia moving away. Dia moving away from the cord. So what happen, Lenz law, dia tak suka perubahan. Okay, yang tu nanti sebab dia dekat slide yang nombor berapa tu baru dia cerita pasal Lenz law. Lenz law, dia tak suka perubahan. So what happen? Dia akan tukar ini jadi south. Dia nak tarik. Janganlah pergi. Ada macam orang ngada sikit lah. Dia tak nak dia pergi. So what happen? Ini akan jadi tukarlah jadi north. So you guna right hand grip, north you ke sana, so dia akan naik lah. So you punya galvanometer akan pointed clockwise lah. Okay, bila dia move toward S nampak tak? S. Move toward, dia menghampiri. Dia tak suka, dia jadi S balik. So dia ni mengada sikit lah. Maksudnya bila dia move away, dia cuba tarik. Bila dia move toward, dia akan cuba menolak. Okay, kenapa jadi macam tu? Okay, disebabkan oleh, kejap ya, saya terus pergi Lenz law. Ni. Okay. Okay, Lenz law cakap, kata balik. Okay. Because Lenz law state, the induced electric current always flow in such direction that oppose the change producing it.
Saya nak awak faham betul-betul Lenz law ni cakap. Okey, Lenz law ni cakap induced electric current, I induce. Okey, kalau awak ingat balik awak punya tadi yang saya lukis north, south, saya lukis solenoid. Ni galvanometer. Okey. I yang ini I ni bukan current biasa. Ini nama dia induced current. Kenapa nama dia induced current? Because this one is not, kalau current you datang daripada mana? Bateri. Bateri. Ini current, ini betul kita panggil current. Sebab dia datang daripada bateri. Current. Boleh malas. Current datang daripada bateri. Induced current. Inilah induced current. Nak simbol dia I lah, still I. Tapi kalau you nak differentiate dia letaklah IND. Induced. So induced current. Dia cakap current ni lah induced current because this one is you produce, not due to the battery tau. Not because of the battery. Always flow in such direction oppose. Oppose. Dia menentang. Oppose. Dia menentang lah. Menentang. The change. Dia bukan menentang original current. Change. Perubahan. Producing it. Okay, what is mean by producing it? Perubahan yang terhasil. So macam kes ni, perubahan apa yang terhasil? B. Faham tak? Kenapa perubahan B? Sebab B tu menghampiri dia. So originally, the B inside the solenoid is zero. Mula-mula, magnetic field is zero. Bila dia datang, dia rasa B tu dan B dekat dalam ni meningkat. So makin lama makin meningkat. So what happened? Lenz law tak suka. Lenz law akan oppose perubahan tu. So that's why, what will Lenz law do? Dia akan buat, ini north right. So this also will become north. Okay, saya ulang balik Induced current. So you ada north, you ada south. You ada solenoid. Galvanometer. Okay. You cakap, you setuju. You kata there are no battery here. So we don't have any current. No current. But once dia moving toward or moving away, as long as dia ada movement lah. So the B, sebab kalau dia tak bergerak, B dia constant. So bila B constant, dia tak wujud EMF. So dia ada perubahan je baru dia trigger induce tu. Okay, so what happen? Bila dia moving, dia ni sebenarnya menghasilkan medan. Dia menghasilkan B, bangang. Dia boleh bangang. So B dia ni dirasai dia masuk. Dia kena. Sebab dia very close. Dia tak very far away. Dia buat eksperimen dia very close So dia punya ni mula-mula B initially adalah zero. B initially for the solenoid is zero. But once they moving towards, the B become increasing. So mungkin mula-mula dia rasa 1, 2, bila dekat 3, makin lama makin meningkat. So ada orang tak suka. Pakcik ni tak suka. Lenz law. Dia tak suka. Dia kata apa? Induced EMF, induced current is the direction is oppose the change producing it. Perubahan apa yang tengah berlaku ni? Perubahan B. So dia tak suka B tu. So what happen? Dia akan jadikan ini sama. Dia akan oppose lah. So that's why dia sini akan jadi north, sini akan jadi south. That's why baru you boleh tentukan you punya I. So I ni adalah induced. So nak tentukan I, you kena obey Lenz law. Okay, boleh faham tak Lenz law tu? So itu baru cerita Lenz law. Okay, kita masuk dulu Faraday. Okay, saya pergi terulan dulu. Okay, from the experiment tadi, when the bar magnet, kali sama lah pula. Sekejap, buka. From the experiment, the bar magnet is stationary. So the galvanometer does not show any deflection, meaning there are no current in the coil. Betul, you setuju. Kenapa you setuju? Sebab
Tak ada bateri. Manalah ada pergerakan galvanometer. Okay. When the bar magnet is moved towards to the coil, the galvanometer show momentarily, dia sekejap ya deflection. When the bar magnet move away, dia pun akan berlakunya deflection opposite direction. Therefore, any relative motion between the coil or bar magnet, the induced current will flow momentarily. The current due to the induced EMF, this current is due to the induced EMF. So ada wujudnya induced EMF. Apa beza induced EMF dengan EMF? EMF dari bateri, induced EMF the one that you produce. Okay. Conclusion, the magnetic field line through the coil change so the induced EMF exists. Induced EMF is proportional to the speed of relative motion. Okay. Okay, kita tengok apa Faraday law cakap. Alright, so apa Faraday law cakap? Ni Faraday, the magnitude of induced EMF is proportional to the rate change of magnetic flux. So, induced EMF is directly proportional to the rate change of magnetic flux. So, induced EMF equals to negative magnetic flux, where the magnetic flux is the change of magnetic flux, dt is the change of time, EMF is induced EMF. The negative sign is indicate the direction of induced EMF is always opposed the change of magnetic flux producing it by Lenz's law. Okay, so kalau awak baca ni, awak macam tak faham. Okay, so awak kena ingat sekarang ada dua law. Yang pertama adalah Lenz's law, yang pertama adalah Faraday, yang kedua adalah Lenz's law. Okay, apa Faraday cakap? Faraday kata induced EMF, untuk menghasilkan induced EMF, dia mesti directly proportional to the change of magnetic flux. Dia mesti ada change, perubahan. Kenapa kena ada perubahan? Berdasarkan eksperimen tadi dia buat, kalau tak ada perubahan, there are no induced EMF can produce. Okay, kita tengok balik eksperimen tadi. Ini eksperimen yang dia buat. Okay, banyak kali dah tunjuk dah ni. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Dia bergerak. Okay, so bila dia bergerak, dia akan menghasilkan B wujud dekat sini, betul tak? Okay, so akan wujud current. Sebab yang ini akan jadi north, ini akan jadi south. Ini saya buat contoh je lah, saya tak guna right hand grip kan. Okay, wujudnya induced current. So this induced current selalunya keluar daripada mana? Bateri. Current dia keluar daripada bateri, EMF, bateri. So kalau you tengok perkataan tadi, ada perkataan induced EMF. Apa beza EMF dengan induced EMF? Beza. Sama juga dengan current dengan induced current. Current come from battery. EMF come from battery. Energy provided by a battery. Induced current adalah current produced by the change, perubahan. Okay. Induced EMF also adalah imaginary. Saya suka bayangkan ini adalah imaginary battery. So kita bayangkan dia duduk atas ni. So ini adalah induced EMF. So induced EMF meaning kita nak power tu, energy tu sebenarnya duduk kat mana? Dia duduk dalam solenoid tu lah. So dia adalah imaginary battery lah. So kenapa saya buat sini? Sebab pergerakan positif dekat sini. Sebab pergerakan dia ke sini, kan dia gerak ke sana, dia keluar situ. So itulah induced EMF ni adalah terhasil due to the change of magnetic flux. Induced EMF produced due to the change of magnetic flux. So magnetic flux pula ada 3 jenis perubahan. B, A, cos theta. So either you berubah B, berubah A atau berubah theta. Okay, kembali. Okay, sebenarnya dia macam ni, senang je. Induced EMF equals to magnetic flux over dt. So meaning to make imaginary battery, you need to have change
in magnetic flux. So kalau ada perubahan magnetic flux, baru akan wujudnya induced EMF. Bila wujudnya induced EMF, baru boleh wujud induced current. Okay. There are 3 types of change. Ada 3 jenis perubahan based on formula phi equals to BA cos theta, iaitu perubahan B, perubahan A, perubahan theta. So ini dah conclusion yang you kena faham. Okay, apa contoh perubahan B? Perubahan B meaning you changing the value of magnetic field. Perubahan A meaning you changing the area. Perubahan theta you rotate. So that's why you akan ada 3 formula tu. BLV sin theta yang formula tadi tu lah 3 tu lah. Tak apa, formula tu saya tak masuk, memang tak sempat masuk saya rasa. Okay, so saya ulang balik Induced EMF, chapter ni we want to produce induced. Kita nak menghasilkan current, kita nak hasilkan EMF without using a battery. Okay, so how to produce induced EMF? We have to make a change, perubahan. We have to make a change in magnetic flux. So how to change magnetic flux? There are 3 ways to change magnetic flux. Either you change the B, you change the A, or you change the theta. So once salah satu ni berubah, so dia akan terus wujud induced EMF. So once induced EMF happen, so dia akan produce induced current. Okay, kita tengok macam mana perubahan B. Yang perubahan B yang tadi, yang saya cerita tadi tu. Perubahan B contoh dia yang tadi tu lah, NS solenoid. Solenoid galvanometer. Mula-mula B initial dia 0. Bila dia mendekati, B dia makin meningkat. So this is change in B. Ada perubahan B. So when they are change in B, they will become change in magnetic flux. So when they are change in magnetic flux, so dia akan produce induced EMF. Kenapa produce induced EMF? Because when they are change in magnetic flux, so dia akan wujud induced EMF. So bila wujud induced EMF, dia akan produce induced current. So itulah cerita dia. Boleh faham tak? So maksudnya kalau nak wujudkan induced EMF, main utama kita nak producekan imaginary battery without using a battery. Tapi macam mana nak buat, kita kena ada perubahan dekat B, A, theta. Ini contoh perubahan dekat B. Okay, saya buat contoh perubahan dekat A pula. Okay, dekat A macam mana? Saya rasa kat nota awak ni ada. Sekejap, A. Ni. Area. Kalau saya lukis tak cantik. Ni area. Okay, this is perubahan dekat area. Macam mana area ni? Ni area. So maksudnya dia ada dia ada straight wire and dia bergerak. So dia adalah perubahan area. So when delta A is changing, so akan wujudnya changing in magnetic flux. So when they are changing in magnetic flux, so akan wujud induced EMF. So when they are induced EMF, so dia akan jadi induced current. Itu contoh perubahan A. Okay, ada lagi satu tadi perubahan BA theta yang angle. Satu lagi angle. Ni A tadi ni A. Ni A. Ni area tadi saya cakap. Area angle. Satu lagi angle. This one angle. Angle. Ni adalah rotating coil. Angle. So dia ada perubahan angle. Angle is changing. B is constant, nampak? B dia constant, bangang dia constant. Area dia constant but dia change angle. So once they change angle, dia ada berlaku perubahan area pula. Dia ada perubahan angle. Theta. Omega T. Dia ada berlaku perubahan theta. So when dia ada berlaku perubahan theta, so dia akan effect delta phi. Because phi equals to BA cos theta. Your theta is changing. So dia akan effect delta phi. So when dia berlakunya effect delta phi, dia akan produce induced EMF. So dia akan produce induced current. So that is what is meant by Faraday law lah. So kena buat nota lah nanti. Okay, induced EMF sama dengan D magnetic flux. Negatif tu sebab oppose Lenz law oppose. Ni Lenz law punya kerja ni, Lenz.
Okay, magnetic flux ni you kena pecahkan dia kepada 3. 1, 2, 3. Satu perubahan B, change in B. Satu perubahan because magnetic flux equals to BA cos theta. One is the change in area, one is the change due to the theta. Alamak, padam pula. Padam. Okay, ini nenek. Ini Faraday's law. Cakap. Okay. Negatif ni Lenz's law. Di mana induce. Faraday dia fokus dekat EMF. Lenz's law dia fokus dekat induced current. Dia kata induced current is always oppose the change producing it. Bukan change of current. Ramai yang anggap dia change of current. Change of producing it. Ada berapa type of change of producing it? Ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 jenis perubahan delta phi. Because phi equals to BA cos theta. So you akan ada 3 jenis perubahan. Yang pertama delta B, kedua delta A, ketiga delta theta. Delta phi. Delta phi. Delta theta. Okey. Contoh delta B yang solenoid tadi tu lah. Solenoid, NS, ni. Area, you ada buat cross. You akan ada wire, lepas tu you gerakkan dia. Ni galvanometer lah, you gerakkan dia. So, ada perubahan area. Theta, you ada N, you ada S, you rotate. Rotate, ada omega. So, ini ketiga-tiga ni tak ada battery. There are no battery inside the circuit. No battery. But they can produce induced EMF, current. Induced EMF, current. Induced EMF, current. Kenapa dia boleh produce current? Kenapa tiba-tiba ada current? Akan ada current. But we don't have battery. Kita tak ada battery langsung power supply dekat this circuit. Why? Because dia dah obey Faraday law. Macam mana dia obey Faraday law? Because Faraday state induced EMF is directly proportional to the change of magnetic flux. So dia dah ada perubahan magnetic flux. Okay. So when there are change in magnetic flux, so dia akan produce lah induced current. So that's why dia akan produce induced current. So bila dia produce induced current, kawan baik dia Lenz's law. So induced current is always in the direction that oppose the change producing it. Ada berapa jenis perubahan? Ada 3 tadi. B, delta A, delta theta. So nak tentukan direction. So that's why dia kata perkataan direction. So if you want tentukan direction of current, you have to look at the change. Dia mesti ubah change tu lah. So dia akan menentang semua perubahan ni. Macam case yang ni lah, ini north. So kalau yang ini B dia makin meningkat, ini akan bertukar jadi north lah. Kalau dia moving towards. Ni. Kalau dia moving towards, tak usahkan lah. Dia boleh atas lagi. Ni. Tapi kalau dia moving away, so dia akan tukar lah. Dia akan tukar. Yang ni akan jadi south, yang ni akan jadi north. Dia akan tarik. Sebab your B become mula-mula ada nilai. Let's say saya letak 100 Tesla. Bila dia moving away, your B makin berkurang. 80, 70. Alamak, dia dah trigger Lenz's law. Lenz's law tak suka. Lenz's law kata saya tak suka perubahan. So apa dia buat? Dia cuba nak kekalkan B tu. So that's why dia jadi south. This one dia jadi south. Yang ini jadi north.
Dia faham tak? Lens law tu. Lens law tu dia tak suka. Lens law dia tak suka change. Dia tak suka perubahan. Orang tu nak jadi baik, dia tak nak orang tu B dia meningkat. Orang tu B nak turun, dia tak suka. So kalau B dia meningkat, dia akan menentang. Kalau B dia menurun, dia akan cuba tarik balik. Boleh tak? Faham tak ni? Saya stop sampai sini tau. Saya stop sampai ni lens law. Okay. Ni lens law. Nak tentukan ni direction. Dia kena masuk jugalah ni for eksperimen dia. Ada 3 eksperimen. Okay. Tengok eksperimen pertama. Yang ini adalah, tengok tak ada bateri tak ada bateri. So we don't have a battery in our circuit. Okay, so nampak ni N menghampiri. Lens law tak suka. So dia akan buat ni north lah. So using right hand grip north, you dah tahu north ke sana. So your current akan naik atas lah. So dia turun ke bawah. So your galvanometer akan pointed ke sana lah, going up lah. Okay, tu yang pertama. Okay, eksperimen pertama. Okay, eksperimen kedua. Kenapa dia tak nak pergi saya ni? Anak saya tak nak hitam, saya tak nak awak. Discharge, okay. Bawa balik. Okay. Yang ni apa berlaku pula yang dekat sini? Apa yang berlaku dekat sini? Kita ada wire, straight wire. Konduktor lah. Konduktor. Okay, tapi dia masuk dalam medan B. Medan bangang. So dia ni kena ada B lah. So dia bertukar lah daripada konduktor jadi CCC. Current Carrying Conductor. So when dia dah jadi current carrying conductor, dia mesti akan ada current lah. So dia mesti ada produce current lah dekat situ. Okay, so perubahan apa yang berlaku dekat sini? Okay, dia kata kat sini, a straight conductor PQ is placed perpendicular to the magnetic field and dia moving to the left with constant velocity. So dia ada velocity So induced current need to flow in such way that oppose the change producing it. What type of change? Your B is constant. Mana ada ubah B? Kalau B, katalah B dekat sini 100 Tesla. Masa dia lalu dekat mana-mana pun 100 Tesla. Dia tengah bergerak 100 Tesla. Your B is not changing. So phi equals to BA cos theta. Your B is constant. How about your area? We don't know what's area apa. Okay. Area, we are talking about the area yang dia cross Angle, adakah dia berputar-putar? No, dia tak berputar-putar. So B and A is constant. So the area, we are talking about area yang dia tengah cross tu lah. Area yang lalu dekat situ. So that's why there are change in area. So bila ada change in area, so akan wujudnya induced current. Okay, dekat sini kita akan menentukan dia punya direction by using Fleming right hand rule atau nama dia dynamo rule lah, iaitu VBI. Okay, VBI. So your thumb is the velocity, your first finger is the B, your second finger is the I ataupun induced EMF. So untuk chapter 5 ni kita ada satu tangan je kita guna, iaitu tangan kanan. Ingat tangan makan, tangan makanan. So buat macam ni, VBI. So tentukan dia punya direction of current you using VBI. Okay, macam mana nak tentukan? Okay, kita tengok sini balik. Okay, tengok ni. Okay. Ni. Okay. Tangan kanan VBI. B masuk. B masuk. V gerak ke sana. VBI VBI. Buat B dulu. B masuk. V gerak ke sana. V your thumb. Your thumb gerak ke sana. So your I adalah going down. Saya ulang balik Kita guna tangan.
VBI. Tangan mana? Tangan kanan. Because ni right handed tengah makan, ingat. VBI. B, buat B dulu. B masuk. Masuk dalam page. Masuk dalam komputer tu. Masuk dalam. Okay. Your V, thumb you menuju ke kanan. Ke kiri, sorry. Because they're moving to the left. So your current adalah inilah. So your current akan gerak ke sini. So you menghasilkan current without using battery. So this current kita panggil dia induced EMF. So bila wujud induced EMF, mesti akan wujud induced current, mesti wujud induced EMF. So that's why ada induced EMF dengan induced current lah. Satu tangan je pakai untuk chapter ni. Inilah, lupalah ni. Inilah induced EMF ni, imaginary. 2 minit lagi. Okay, apa beza ni dengan ni? Terus je apa beza. Ini ada bateri, ni tak ada bateri. So ini bila ada bateri, dia dari CCC lah, current carrying conductor. Dia duduk dekat tau. Dia ni tak ada, so dia menghasilkan bangang. B, dia hasilkan B. Dia ni tak ada B mula-mula. So B kat sini initial 0. Tapi B dia ni masuk ke dalam orang ni. So B dia ni makin meningkat. So Laszlo tak suka. That's why Laszlo buat sini north. Laszlo tak suka. B bangang dia ni masuk kat dia ni. Macam tu lah cerita dia. So guna right hand grip, so you akan dapat lah current dia. Ni kalau bangang dia datang. Okay, yang ni pula dia switch off. Ni switch off. Dia tutup. So apa berlaku, bangang ni kan ada nilai kan, makin berkurang. Sebab that's why dia tukar ni jadi south. Dia bacalah, dia tukar yang ni jadi south. Sebab dia nak tarik balik. Ini perubahan B. Apa benda ni? Perubahan B. Ini right hand grip dapat ni. Okey, tak apalah, saya stop macam tu. So yang penting awak tahu ada 2 law, Faraday law, iaitu formula dia ini. Iaitu Faraday cakap kalau nak dia wujud mesti ada perubahan, change in magnetic flux. So how many change in magnetic flux? Ada 3. B, A, theta. Pilih salah satu lah. So kalau tak ada perubahan, so there are no induced EMF can be produced. So bila wujud induced EMF akan wujudnya induced current. So induced current always opposite the change, always in the direction opposite the change of producing it. Okay, habislah kat sini. Alright, okay so saya stop dekat sini dulu. Tak apa, yang penting awak tahulah